Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi waffaqana lihada wa ma kunna bitaufiqihi laula an waffaqana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin kaffah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdah. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai sama tejenah para bengesepo, sadatinal alawiyin, para habaib ben para syaraif, dek kasama tejenah wali santreh pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seiyaso sareng Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Zainul Ilmi sareng sama tejenah keluarga dari keluarga besar pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dek kasama tejenah pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat cabang MWC atau beranting sehadir, warga Nahdien Nahdiyat, muslimin muslimat sepeten kaulah muljaaki. Alhamdulillah kelaban kudroh iradah epon Allah subhanahu wa ta'ala teka bektona berdesakan abdi naki bisa berhikmah ngelatinin bede eka dinto majelis seinsyaallah posa kelaban barokah, amin ya rabbal alamin. Dalam rangka haflatul imtihan pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Khalafiyah Syafi'iyah Salafiyah Syafi'iyah. Maklumin mong kula tak apal karena ki buru pertama kali kula bisa hadir. Saongkuna malam mangken boten kaula di janji nang beda besar acara nasami. Tapi karena kula pun kadung ajenci jak kananda Kiai Hasan Nailul Ilmi benil pun berjubet kula tak tekes tak de tengah, maka alhamdulillah kelaban kudroh iradah epon Allah bisa ngelatini berkhidmah dalam acara haflatul imtihan kak tintok. Ananging boten kaula nyoona sepora seraja-rajenah karena mungkin tak bisa nonton
insyaallah lain waktu moga-moga takdir bisa rabu boleh dek ke pesantren nikah, amin ya rabbal alamin. Arepan bendua kaping 2 moga-moga melalui wasilah haflatul imtihan seminangka aropaaki tasyakuran deka ilmu seampun peroleh sareng potra-potrena ajunan teriring doa moga-moga gempang mencapai cita-cita amin. Benteti anak sesolihin solehat, moga-moga juga pesantren di bawah asuhan Kiai Hasan Nailul Ilmi tambah omorah bisa tambah berkembang, tambah raja manfaatah kaakui agemah bangsa benegara khususipun dalam ngerangka ngelatini potra-potrena umat Islam. Moga-moga bi Allah paringi kesabaran istiqomah ben senantiasa ngaule maunah dari Allah, syafaat Rasulillah ben barokanah para aulia, para wali, khususipun para masyayikh, para guru, langkong-langkong guru dari Nanda Kiai Hasan Nailul Ilmi, Hadratus Syekh para belina Allah, Kiai Muhammad Hasan Ginggung, Kiai Hasan Saifur Rijal, bersama tejana muassis pesantren Zainul Hasan Ginggung, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian, pesantren neka beni kuncoma menitip beratkan ilmu, tapi juga lebih dari Kak Dinto menitik beratkan keimanan. Pesantren Kak Mabisaos beni hanya sekedar mengajar ilmu, tapi adidik peserta didik, adidik orang-orang si belajar ilmu supaya bisa ngamal lagi ilmu. Juga memprioritaskan peningkatan kualitas iman potra-potrena umat, karena kebulana Allah nika bisa ngoleh derajat tinggi di hadapan Allah. 2 syarat: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kotu andi iman ben andi ilmu, mangkana pesantren Kak di Mabisaos benikun ngajari ilmu tapi ididik ibadana ngagali non ki didik praktek aki amaliyah ibadana. Beda bi sekolahan setada pesantren neka umum mah teka abeda pelajaran agama, tapi pelajaran agama cuma sekedar pelajaran, cuma kaangkui bahan ujian ngagali non ki tak praktek kaki selama 24 jam kalaben bimbingan ustad ben ustadzana pesantren. Sehingga cek heran mon bedenak kanak sekolah di luar pesantren
ujian agama nilai ya belu sok pun gol belu. Kenapa? Karena agama cuman sebagai pelajaran. Beda non antara ilmu dan iman ni tak pada. Nika supaya jadi pelajaran. Kebeli oleh ngaji. Melana nang Al-Quran gila Allah ada bu Allah ngangkat derajat orang-orang seandi iman, seandi ilmu, ben andi iman, andi iman, ben andi ilmu, ben beni atab. Jangan santren nika eko caki huruf atop, artena maktub ben maktub alena. Lafat sebede sebelina wau atop bi semarena nika hukum seto tak bisa epesa aki karena lakar ilmu bi iman bida ilmu nika bertitik tolak dari akal iman dari ate ngagali nonki iman dari ate iman nika pembenaran ate benih pembenaran akal ilmu nika dasara bahasa maturana trial and error coba-coba pengamatan eksperimen banyak hal-hal persoalan iman saya tak bisa rasional lagi tak masuk akal banyak urusan iman karena pancen benih wilayah na akal contoh si gempang pot kula ben ajunan percaja mon sobu ngomor bekal ketemu mungkar nakir mungkin apa enten bekal etanya akina mungkar nakir mon tak ngerti mungkar nakir benegeron nika menurut akal tak masuk para jeklo orang mate bisa etanya aki malaikat bisa odik pole moneng esak sekobur ebuk tebuk moneng nikmat kobur na epleber petong depak ke kiri petong depak ke atas petong depak ke bebe petong depak apa tak kuburan sebelah nah tak tepepet tak kan tak masuk akal leni kepanjen benih urusan akal urusan iman ngegeli nonki para tretan para hadirin hadirat sekalian meladri nikah beda antara ilmu dan iman justru dari Kak Dito pesantren pasti benih hanya menitik beratkan ilmu tapi cuban keimanan melalui adidik anak cakang ibadah cuman para tretan supaya ilmu didikan pesantren ini bisa raja manfaat tak maka ilmu nak kudu beda silsilah syuyuhian pon abesaki non sobung pesantren bisa barokah mon se andi pesantren tak andi ilmu nyambung ke kebulan Allah si soleh kebulan Allah si teti kekasih Allah para aulia ngagali nonki sokoraja hadratus syekh ke Samsul Arifin ini ke guru na para beli nyambung sampai ke Rasulullah Nurul Jadid seniga gia sami Ginggung sami Lirboyo sami Sidogiri sami tapi ilmu na nyambung dekat para beli buat terus sampai ke Rasulullah lepon duk se Abdul Qadir Al-Jilani neng epon juga nanda ke Hasan nika ilmu na nyambung ke Hasan sepuh guru na ke sepuh
ke Khalil Bengkalan, mari kini ke Nawawi Banten, terus nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mon poterna ajunan isabe pon dukanto ilmu pun bede silsilan niki sing barokah. Apa kiai jimak barokah apa barokah nih keperatretan benikun kebina beabeun istilah barokah. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama lambe nih kesedojena tabarruk non nyari barokah, sedojena nyari barokah. Magali non ki pon bi kula mon duta ulama seterkenal itunya asmana al Imam Jalaluddin As-Suyuti nika min tobaqati ulama Syafi'iyah, termasuk ulama-ulama ternama melanjutkan silsilah ilmunah ulama madhab Syafi'i. Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau kak dito nulis autobiografina, nulis cerita sejarah hidup epon tibi apa napa kebeter takut etoles salah bi orang lain, takut manipulasi bi orang lain. Dalam sejarah epon beliau menulis kak disa umur 17 tahun. Imam Jalaluddin As-Suyuti umur 17 tahun. Ki buru etengkel bi guruna nyamana Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Rakira oleh Pak Bulan bekto beliau saren rabui bi guruna. Jom beenrosaki sangkarangan ya, karena guruna Imam Jalaluddin Al-Mahalli nika sobu ngomor bekto ngarang tafsir depak surah Al-Kahfi sobu ngomor ngegeli nanti oleh Pak Bulan Rabu guru dak kemuritah Imam Jalaluddin As-Suyuti debunat Imam Jalaluddin Al-Mahalli kemurita Suyuti jom terus haki sangkarangan kitab ya nak sampai mari Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam buku namatur bulah bekto kini kata aromasan di kemampuan ngarang kitab tafsir Al-Quran karena umur ki 17 tahun. 17 tahun men semakin tamat apa kena? SMP. SMP kelas tong. SMA kelas tong umur 17 tahun. Alia kelas tong nah cek saking nang pondok. Atau SMA kelas tong. Jaipun Imam Jalaluddin As-Suyuti kula bekto kenika tak aromasan di kemampuan bisa ngarang kitab tafsir. Tapi karena ipakon guru nyari baru karena guru yakin ke guru nika kayak ini kan. Tapi karena yakin ke baru karena guru kula ngalak kolam pen bi kulai tancep pagi ke mangsi langsung bismillah tabarruk dek ke guru ngestwaki pakona guru nulis para tretan tak depak 2 bulan marin ngarang kitab tafsir umur 17 tahun. Tafsir semangking karena nikah karangan barokah dari ATC Ikhlas benikun perak melalui kepenteran keilmuan tapi juga ma'rifah sampai semangkin kita penikah terkenal sedunia. Mon Indonesia kening kocaki kapi ponduk pasti muka kitab nikah nyamana tafsir Jalalain, tafsirah Imam Jalal 2 kika itu Jalaluddin Al-Mahalli guruna Imam Jalaluddin As-Suyuti muridtah ngagali umur 17 tahun
baro kana ngalaksanaaki perintahna guru, ngestoaki pakonna guru, yakin dek kebarokana guru. Umur 12 tahun Imam Jalaluddin As-Suyuti ngarang kitab ngarang kitab benyaan sekarang Imam Suyuti korang dari 300 macam kitab setulis umur 12 tahun. Masing-masing 300 kitab nikah mujalladat berjilid-jilid. Tapi nikah contohnya Kiai Konah, Kiai Sepo, ulama salaf, teka apun terkenal alimah alamana, beliau cek tawaddu'an para ngagali nonki nang buku sejarah hidup epon beliau ada bu sengkok paling lemah dalam bidang ilmu aljabar, ilmu hitung, semakin matematika. Engkau paling lemah dalam ilmu matematika. Caipun Imam Jalaluddin As-Suyuti. Caipun dosen Abdina, guru besar Abdina Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Azhar, para tetan guru besar Al-Azhar. Beliau ada bu. Ternyata Imam Jalaluddin As-Suyuti nikah ngarang kitab dalam bidang ilmu aljabar nikah 4 jilid para trik. Masing-masing jilid sebesar mushaf Al-Quran. Coba para nikah secaipun beliau sengkok lemah dalam bidang ilmu aljabar. Melana teka apun alim ulama lambe nikah tawaddu'en tambah alim tambah tawaddu'. Dan kadang segung nanggung ni kaya iya berarti ngagali kunci kun di ilmu sekuni aroma saaben paling pinter paling alim naudzubillah min dzalik tandene ilmu manfaat akhlak ben tawaddu' cekak deka abenon cekak ngagali non ki para tretat di kecontohna derema ulama raja tabarruk non ke guru. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ni kejauh ratusan kilo saampun mereng jayen guruna salah setong guru selain Imam Nawawi ni ke guruna Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bani Imam Nawawi bin Umar Al-Bamtani beni para cerita. Tapi Imam Nawawi mujtahid fatwa. Mereng guru na sobung umur ajalan sokonon atosan kilo. Tapi sehari depan jadi wali pada. Wali ini kebeda asmanya mana toyil ardi ngelempet bumi. Ngagali nabi neka juga urusan iman. Mon kula benta karomatul aulia cek ngakui akal malah tak seniwan. Tak masuk benih tak masuk akal tak masuk. Ngagali karena nikah amrun khorikun lil ada, sesuatu di luar al ada, mukjizat karomat itu sesuatu di luar kebiasaan. Al ada nikah sunnatullah ngagali nonki sesuatu sunnatullah nikah ki hukum alam. Mohon bahasa semangkin hukum alam, hukum seiciptakan bi Allah tempel lagi ke alam. Capit pedis buja acen beda siang beda malam ni ke sunnatullah ngagali nonki le keramat ni ke di luarnya kebiasaan di luarnya hukum alam. Mon orang biasa ngagali nonki entar ke Mekah dari Indonesia paling cepat numpak pesawat petong jam ni kepon ngangkui jet pun. Mon
pesawat domestik paling beluk sampai 9 jam, beda saya bisa 6 jam. Tapi berarti kan ke sepo non, ke sepo asar duhur ki bede ginggung asar are sepada jamaah haji banyak ngebesaki ke sepo atau Ka'bah. Mon ngakui akal lecek tak bisa karena ngakui akal. Tapi mau ngakui iman oneng kini karomatul aulia percaya aja. Sunan Gunung Jati apa jeng salat duha takbir neng Pantai Cirebon salat duha 2 rakaat salam neng Tiongkok Pleman ni beraji nagali nonji paratretan kini ke Sunan Gunung Jati lah Imam Jalaluddin As-Suyuti saare non mon tempo biasa atosan kilo nih kan ada kendaraan lambe ada apa boleh pesawat perlu entar ke dalam guru apa kena tabarruk dek ke asari solihin dek ke bekas-bekas guru dek pak kak bisa every oning area dalam ke Nawawi are tempat ke Nawawi mon asolat sunat are tempat ke Nawawi mon solat malam are tempat ke Nawawi ngajar Imam Jalaluddin As-Suyuti etoro bunte ben tempat kini ka elakonin akadio penapa si elakoni guru oso pengimamna ciom tempat sujud guru na anapa niat tabarruk nyari barokah tak salah ajunan ziarah ke Wali Songo ke makoma Wali Songo teguk nih sana Wali Songo patok na teguk Mbah Wali Songo, Mbah Wali Sunan Derajat, kula tawassul ke ajunan dek ka Allah, muga-muga hajat abdina tekanin ciom niat tabaruk tak salah. Nah, kali nonci mon nyari dalil banyak tak mari kula berat sebenarnya senangis berat. Cuma kula ngalak setong baik, ngalak setong. Biru contohnya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini kejuluk Imamus Sufiyah Sultanul Aulia nika Imam Jalaluddin As-Suyuti tabarruk ke guru tak sik diburu ajar keluaran PGA gini ke sing ngocak kufur syirik bid'ah pas terkem cetak berarti ngungkule tak telaten kan ngakali gimana Makan pada tenggara betiti, mon baaba nurusan agama, mau apa teh tolang teh boy mata-mata berarti. Contoh lain nih kak, ngarak bareng baik. Sayyidina Umar ibnul Khattab nih khalifah Rasulullah. Ebak to beliau neng yaden Ka'bah, inon ye yaden Ka'bah, yaden persis Hajar Aswad. Sayyidina Umar adebu nang yaden Hajar Aswad. Inni la a'lamu annaka hajar laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk jaipun Sayyidina Umar. Bekto Sayyidina Umar yaden Hajar Aswad beliau adebu engkau tahu Hajar Aswad nikah termasuk betok bekto Allah noronaki Nabi Adam alaihissalam dari swarga ketunya seetoronaki dari swarga ketunya ini termasuk Hajar Aswad nih kan jaipun riwayat Hajar Aswad nih kan lambe bernanabote lambe semakin kan nyamai Hajar Aswad boto celem lambe pote jaipun paratretan tapi karena acampur kelawan tu sana monosef di atas bumi ini kan jadi celem magali non gi paratretan lah Sayyidina Umar ada buya dan Hajar Aswad engkau tahu annaka hajar jayen beandre betok bentandi nyabah beandre benda betok tak bisa beri manfaat tak bisa ngiba mudorot
Jek saking engkok tak tau ninggalin Rasulullah nyombaan, engkok tak bekal nyombaan. Jaipun Sayyidina Umar. Akhirnya kesimpulna Sayyidina Umar nyium Hajar Aswad, umat Islam ebek tong ngelelengi Baitullah juga nyium Hajar Aswad. Niatan apa? Tabarruk, nyari barokah melalui Hajar Aswad. Kenapa? Karena oning ecium bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngagali nonji para tretan, para hadirin hadirat sekalian. Sahabat Abi Hurairah oning minta izin deka kompoyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Bekto kak disak Sayyidina Hasan kini sahabat Abi Hurairah matur ke Sayyidina Hasan, abdina nyoon eti Sayyidina Hasan ajunan muka kelambina abdina tronyo mebedena ajuna. Yetini sareng Sayyidina Hasan langsung sahabat Abi Hurairah nyiom nikah bujil Sayyidina Hasan. Masa bedese lemesan di bujil kan? Tada kan gitu. Bujil Sayyidina Hasan. Siom bi sahabat Abi Hurairah. Lacu sahabat Abi Hurairah ada bu engkok tahu ningali Rasulullah nyiom bujil Sayyidina Hasan. Beliau nyiom tabarruk dek ke Sayyidina Hasan. Anapa? Karena Kanjeng Nabi oning nyiom bujil Sayyidina Hasan. Ini ketabarruk. Ngagali nonji para tretan, para hadirin hadirat sekalian, banyak makom Ibrahim, peristiwa Isra Mi'raj, banyak dalil-dalil agama senerangake tentang barokah. Le barokah niku beda cuma nang pesantren non, ada nang lain. Ngagali nonji ilmu sebede pesantren nikah si abek tabarokah para tretan, para hadirin hadirat sekalian. Tong para tretan mon bede pesantren pon gen kanto gi gen kanto moga-moga bede manfaata baik kaakui abek beten kaula ben ajunan sama tejenah, moga-moga serabu sama tejenah malem mangken ple mana posak kalaben barokah, posak kalaben manfaat seera saaki dalam kehidupan dunia langkong-langkong laku ya juna Allah, amin ya robbal alamin. Muka-muka pesantren di bawah asuhan Nanda Hasan Nailul Ilmi sarang nyai ben sama tejenah ustad-ustadana senantiasa ngoleh rahmat dari Allah, maunah dari Allah, ben ilmuna nyampung dek kara para guru, para masyayikh ben para aulia ke potra-potrena ajunan gembleng ben menuntut ilmu bede pesantren kak dinto ilmu nateti ilmu seposa kalaben barokah, ilmu semanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.